Donc, bien, dernière méthode. Donc, bien sûr, théorème. Déterminant de A égale la somme J égale à 1 jusqu'à N de moins 1 puissance I plus J fois A et J fois déterminant de A et J, grande A et J. Ce n'est grande A et J. Avec A et J, la matrice extraite obtenue en façon la IM ligne et la JM colonne. De quoi? De A. Tout simplement. Sûrement qu'on fait tous. Très très bien. Donc, حاولوا شوية عليكم. حلو معايا. A en général s'écrit dans la forme A 1. Par exemple, غناخذ حنا غير باش نفهمو مزيان طاي 3 فوا 3 هو اللي نقدر نستعملو يعني ساهل باش نفهمو. دونك 4 غادي نصعبو علينا بزاف. 1 A 1 2 A 1 3 A 2 1 A 3 1 A 2 2 A 2 3 A 3 2 A 3 3. Bien. دونك شنو كيقول لك هاد الميثود؟ كيقول لك باغ اكزومبل في هاد الحاله لاحظوا معايا كن كونتور متعلق غير بجي. دونك جي اللي كنباغي اي كنخليه كونستونت. باغ اكزومبل كيقول لك اختار لي اللي بغيتي من هادو، هذا ولا هذا ولا هذا، اختار لي اللي بغيتي. تري بيان. دونك باغ اكزومبل انا اختاريت بروميير لين سا صافي. بيان. شنو كيقول لك؟ كيقول لك غدير موان 1 بويسونس moins 1 puissance I plus J, moins 1 puissance I plus J. Par exemple, dans ce cas, donc déterminant le A égale moins 1 puissance I plus J. Donc I plus J, I plus J, donc 1 plus 1, donc 2. Donc elle est moins 1 puissance 2. Très bien. Fois A, IJ, fois A, 1, 1. Fois déterminant de A, IJ. Les déterminants de A, 1, 1, plus bien sûr la somme, J égale à 2, jusqu'à N, donc jusqu'à 3, bien sûr, 3 lignes. Donc, bien sûr, moins 1 puissance I plus J. Donc, fait la première ligne, donc on remplace par 1. Ok? Bien, donc, je vais vous convertir. Fois A, bien sûr, on a A, 1, J, fois déterminant. Le A, 1, J. Ici, A1. Très bien. Donc, nous avons H, IJ. La matrice extraite. مستخرجة. Ok. Obtenue. اللي حصلنا عليها. On façon زعما نمسحو. La IM ligne. Et la JM colonne. De A. Tout simplement. Par exemple, A, 1, 1. A, 1, 1. Égal à quoi? Bien sûr, la quantité de matrice de taille 3, donc les matrices extraites qui ont de taille 2, tout simplement. Donc, ce qui est A1, 1, va te مسح هاد اللين و هاد اللين. Donc, efface C, ou la effaçant la IM ligne et la JM colonne. Donc, مسح هذا وهذا. Donc, نحطو مع مزيان. exemple جوج تعرفوا صافي. دونك يعني غنمسح هذا وهذا. دونك شنو غتبقى لي هادي. تري بيان. دونك هادي راه هي A11 اللي هي A22 A33 A23 et A32. Bien. بغيت دابا باغ اكزومبل A22 باغ اكزومبل. دونك ايكال اكو A22 غنمشي لهاد بيان سور السكالير هذا بيان سور ابارتونون بوزون ابارتونون ار ريال وكن افاسي هاد اي ام كولون ولا جي ام كولون اي ام لين. دونك شنو كيبقى لي سا 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 سا. تري بيان. دونك ايكال ا 1 1 A1 3 A31 et A33. دونك يعني مفهومه كيفاش نكالكولي. دونك هادي عرفنا كيفاش لي ا اي جي كيفاش يعني نجبدوهم من الماتريس ا. بيان سور عرفنا موان جا بوسونس اي جي. بيان سور نسوفغاردي اون لين اللي بغيت هذا ولا هذا ولا هذا. المهم لين واحد غتسوفغاردي ومن بعد غتبدا
دير الكونتور على لي كولون. Très bien, ça. Par exemple, sauvegarder sa ligne, donc c'est-à-dire égal à 1 et ça. Par exemple, dans ce cas, donc non, ici, moins ici, parce que un pair ou deux paires, quoi? Un pair, donc moins. Elle est moins 1 puissance i plus i. On va nous dire ça, ici, ça, ici, ça, moins, et ça, ici. Très bien. Allez, nous souhaitons la matrice, bien sûr, tout simplement matrice de taille 3. Donc, là, nous avons par rapport à lui. Cette méthode, par rapport à colonne aussi. Très bien. Donc, par rapport à colonne aussi. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la somme est égale à 1 jusqu'à n de moins la puissance i plus i fois a ij fois le déterminant de a ij. Bien. Donc, il y a une stratégie. Donc, là-bas, on a 3 méthodes. SARI, méthode bien sûr les opérations élémentaires. Les opérations élémentaires, vous allez devenir par rapport à les colonnes. Alors, par rapport à l'île. Donc, on va dire par rapport à la colonne, il est. Bien. Donc, c'est exemple facile, c'est toutes les méthodes. Exemple. Donc, bien, donc l'exemple, on va dire dans la vidéo.